Good morning mga ka-airgun. Yan. Subok natin yung bago nating unit. Yan. Si Negro. Negro yung tawag natin sa bago nating unit. Yung isa baluga. Yan. Target natin nandun. 25 meters. Specs natin. Silencer natin, yan, Torutot ni Kapepe. Barrel natin, XKN CBB, 16 ends. Battle natin, China. Regulator, China. Bali, 35L. Scope natin, yan, LHD, 832x50, SFIR, FFP, +C. Yan. Bat natin, syempre, Sandor the Bat Maker. Receiver natin, 4-inch receiver lang, yung maiksi lang to. Yan, Manchester. Yan, shoutout kay Sir Dave. Manchester, lupit. Yan, trigger natin. Yan, Half Moon. Gawa ni Maker. So ayan, subok natin. Unang putok niya na unang tira natin sa sa 25 meters. Bagong bago to mga ka-airgun. Gamit natin Astro. Astro lang tayo, Astro. Sige mga ka-airgun, magandang umaga ulit.